ہر نبی کے معجزے وقت سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں جس علم اور فن کا عروج تھا، اللہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو معجزوں سے نوازا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے۔ لیکن جب کسی قوم پہ معجزہ آ جایا کرتا تھا، معجزہ عذاب سے پہلے آخری اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہوتا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم بھی اسی طرح کا معجزہ اے پیغمبر آپ کو بھی عطا کر دیں۔ لیکن کیا ہے، اس سے پہلے بھی امتیں آئی ہیں، انہوں نے معجزات کی قدر نہیں کی۔ سیدنا صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہاں سے اونٹنی کا بچہ ظاہر ہو جائے، اونٹنی ظاہر ہو جائے، حاملہ اونٹنی۔ اللہ رب العزت نے یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ لیکن کیا سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر پہ ایمان لے آئی تھی؟ قوم نہیں لے کے آئی۔ جب ایمان نہیں لے کے آئی سیدنا صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی آئی ہے، قوم نے کیا سلوک کیا ہے؟ اس کو ذبح کر دیا، اس کے ساتھ بھی مذاق کیا۔ اللہ نے ان کے مذاق کرنے کا پھر انجام کیا کیا؟ اللہ نے پوری قوم کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تمام کی تمام جو قوم ہے، سب لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور جو ایمان لانے والے لوگ تھے اللہ نے انہیں بچا لیا تھا۔ نبی علیہ السلام سے اصحاب مکہ نے، مشرکین مکہ نے معجزے طلب کیے، اور سب سے پہلا معجزہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اللہ کے پیغمبر سے کہا چشمہ جاری کر کے دکھائیے، زمین سے چشمہ نکالیے۔ او تکون لک جنت، یا تو آپ کو کوئی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، اور اس کے بیچوں بیچ نہر بھی جاری ہو جائے۔ یہ معجزے اللہ کے پیغمبر سے مشرکین مکہ نے مانگے، اور اللہ رب العزت قرآن کی دوسری آیت میں جواب کیا دیتے ہیں کہ ان کے یہ تمام معجزے اگر اللہ پورا کر لے، یہ کر کے دکھا دے، اور پھر یہ ایمان نہ لے کے آئے، تو اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی الا ان کذب بها الاولون، اس سے پہلی جو قومیں آئی ہیں انہوں نے انکار کیا ہے۔ معجزے کا مطالبہ پورا بھی ہو گیا ہے تو قوم نے بات نہیں مانی۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، سامنے ان کے آنکھوں کے جب پہاڑ سے اونٹ آ جاتا ہے، اونٹنی کا بچہ آ جاتا ہے، دیکھ کے ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا کہ ہماری سنت یہ ہے وَمَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، جو خوف دلانا، معجزے اور کرامت کا مقصد صرف خوف دلانا ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر کی جو دعوت ہے لوگوں کے سامنے، اس کی نبوت کی سچائی کو منوانے کے لیے اللہ معجزے دکھایا کرتے ہیں۔ معجزے میں اور شعبدے بازی میں فرق ہے۔ معجزے سے متعلق اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی یا نبی اس بات پہ قادر ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ سے اگر یہ مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں معجزہ دکھائیے، تو ان سے کہہ دیجئے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ پر ان کی روگردانی شاق گزرتی ہے تو اگر آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی آپ بنا لیں تو آپ خود کر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ،
इतने शदीद अल्फाज हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर को क्या कहा है कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मेरी मर्जी के सिवा कोई इन्हें मौजज़ा करके दिखाने पे कुदरत नहीं रखते। ऐसे सवाल ना कीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी नबूवत को मान लें, इकरार कर लें तौहीद का, लेकिन मौजज़े पिछली उम्मतों पे भी आए हैं, उन्होंने ईमान नहीं लेके आए। क्या ख्याल है कि आपके सामने चांद के 2 टुकड़े हो जाएं? बुखारी और मुस्लिम की हदीस हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे मक्का में एक पत्थर याद है जो मुझे गुजरते हुए सलाम किया करता था। इससे बढ़ के क्या मौजज़ा हो सकता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह हुदैबिया के मौके पे एक पानी के बर्तन में अपने दस्ते मुबारक को डालते हैं। एक प्याला है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी जारी करते हैं। इतने उनकी उंगलियों से पानी निकलता है, सहाबा कहते हैं हजारों की तादाद में थे, सबने पानी पिया भी है, वजू भी किया है, पानी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। अगर आप कहते हैं कि मौजज़ा जो है किसी पैगंबर के इख्तियार में होता है, कुरान में सूरतुल कसस की आयत हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पहली मर्तबा सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाठी का मौजज़ा दिया है, अल्लाह ने सवाल किया है, ए मूसा आपके हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह मेरे हाथ में लाठी है, इससे जानवरों को हाँकता हूं मैं, इससे सहारा लेता हूं। उनको नहीं पता कि अगले लम्हे अल्लाह ने जब उनसे कहा है लाठी को फेंक, लाठी अज़्ज़हा बन जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत और हालत क्या है? सूरतुल कसस में लाठी को देखते हैं सांप बन गया है, भागते हैं, भाग जाते हैं, वापस पलट के नहीं देखते। ये पैगंबर के इख्तियार में नहीं होता, अल्लाह उससे कौन सा मौजज़ा सादिर करवाते हैं? सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर नहीं है कि मेरे हाथ की लाठी अल्लाह इसको सांप बना देगा। लोग कहते हैं मेराज की रात, जो बात समझने की है, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के इख्तियार के बगैर कोई भी मौजज़ा नहीं दिखा सकता। यह किसी की जाती सिफ्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात क्या है? मौजज़े से कानून साबित नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया पे जब जाते हैं, सामने दरिया है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी क्या कहते हैं? इन्ना लमुद्रकून, अब तो पकड़े गए, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे दरिया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी को फेंका, दरिया ने रास्ता दे दिया। क्या इससे कानून साबित हो जाएगा? जब भी आप किसी दरिया को अबूर करने जाएंगे, हमेशा तो इस तरह नहीं होगा ना कि लाठी फेंकेंगे तो दरिया आपको रास्ता दे देगा। मौजज़े से कानून साबित नहीं होता। अगर कोई शख्स आपको किसी मौजज़े से कोई अकीदा साबित करके बताए कि अल्लाह के पैगंबर मेराज पे गए हैं, मेराज के रास्ते में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिखे हैं अपनी कब्र में नमाज पढ़ते, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने मूसा को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते देखा है। क्या ख्याल है? फिर सारे पैगंबर जिंदा हो गए, बैतुल मक़दस में आके सारे पैगंबरों की इमामत कराई है। क्या इस दुनिया में नहीं हुई? हुई इसी दुनिया में है। मौजज़े से कानून, शरीयत का कोई अकीदा साबित नहीं होता। मौजज़ा कहते उसे हैं जो अकल में ना आए। जो चीज अकल में नहीं आती उससे अकीदा कैसे साबित हो सकता है? मौजज़ा है, एक रात के अंदर 7 आसमान से ऊपर अल्लाह के पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं। मेराज का वाक़या है ये पहला। इससे ये बात ही समझ नहीं आ सकती कि एक शख्स ये कैसे हो सकता है। आज तक साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती। किसी भी कुलिये से, किसी भी ज़ाब्ते से, किसी भी कायदे से तेज से तेज जहाज भी हो, आपको एक रात के अंदर 7 आसमानों की सैर नहीं हो सकती। मौजज़ा है। फिर जब मौजज़ा है अकल में नहीं आता, फिर मौजज़े से कोई अकीदा साबित नहीं होता। पैगंबर मिले हैं, हम ईमान रखते हैं, जिंदा भी हैं,
نہیں جی دیکھیں جی، ایک شخص شہید ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ایک شخص شہید ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اب یہاں تک پڑھنا ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں، بھائی اگلی آیت کا ٹکڑا بھی پڑھیے، اگلا حصہ پڑھیے، اللہ کہتے ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، نہیں تمہیں شعور نہیں جی میں نے سمجھنا ہے، پھر سمجھتے رہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جتنے بھی اس طرح کے معجزات ہیں، نبی علیہ السلام کھجور کی ٹہنی سے سہارا لے کے مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، مدینہ کے ایک لکڑی کا کام کرنے والے سے کہا ہے کہ میرے لیے ممبر تعمیر کر دو، ممبر بنا دو میرے لیے، ممبر بن کے مسجد میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کھجور کے اس لکڑی کے اس ٹکڑے کو چھوڑا ہے، ممبر پہ چڑھ کے جب خطبہ دیا ہے کھجور کا ٹکڑا رونے لگ گیا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سسکیوں کی آواز سنی ہے، بخاری کی روایت ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایسا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ معجزے ہم عام کسی شعبدہ بازوں کو دینے لگ جائیں، کوئی منہ سے زنجیر نکال کے دکھا دے، منہ سے لوہے کی کیلیں نکال کے دکھا دے، کیا اس کا کلمہ پڑھ لیں گے ہم؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ سے بڑھ کے شان کس کی ہے؟ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ جاتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ولی یہ دعویٰ کرے بغیر باپ کے پیدا ہوں، مان لیں گے دعویٰ؟ دوسری طرف ہی ذہن جائے گا نا، حلال کا نہیں ذہن، لیکن عیسیٰ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن نے گواہی دی ہے کہ ان کی ماں نیک عورت تھی، اللہ نے اپنے قانون کو توڑا ہے، لیکن قانون جس اللہ نے بنائے ہیں توڑنے پہ قدرت بھی وہی رکھتا ہے، کوئی اور اس کے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ معجزے کی حقیقت ہے، معجزہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کتنا آسان ہے نا، غزوہ تبوک ہے، بزرگ نیچے دیکھیں تو سونا، اوپر دیکھیں تو سونا، ہر جگہ دیکھیں قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے آ کے مانگی ہیں سواریاں، اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس سواری نہیں ہے، غزوے میں جانے کو دل چاہتا ہے، روتے ہوئے صحابہ واپس چلے جاتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیاتیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، کروڑوں بزرگ سیدنا ابو بکر صدیق کی جوتی پہ قربان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا لوگوں سے؟ لوگوں، خلافت کی ذمہ داری میں نے قبول کر لی ہے، تم لوگ بیت المال میں جو چیز جمع کراؤ گے وہاں سے میں اپنا وظیفہ مقرر کروں گا، مجھے تم وظیفہ دو گے، گھر کی روٹی نہیں چل سکتی۔ اگر نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، اپنی زرع یہودی کے گھر گروی رکھوا کے کیوں گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے سامنے تو ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا، ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے پیغمبر جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کے مقابلے میں برابری میں کھڑا کر دیا تو نے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نہیں جی، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بھی تو اندھوں کو علاج اس کا کر دیتا تھا، ہاتھ پھیرتا تھا، ماشاءاللہ سے ہو جاتا تھا بیڑا پار۔ بزرگ ہوتے ہیں نا، کرامتیں بھی ہوتی ہیں، تعویذ بھی لکھ کے دیتے ہیں۔ کون سا تعویذ لکھ کے دیا ہے ساری زندگی، 63 سال کی زندگی میں ایک صحابی کو اللہ کے پیغمبر سے ثابت کیجئے، ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث اللہ کے پیغمبر نے تعویذ لکھ کے دیا ہو۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے پیغمبر سے، کہتی ہے مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر
दुआ कीजिए ना मेरी बीमारी दूर हो जाए। हाँ, दुआ कबूल होती है, दुआ का वसीला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तू चाहती है बीमारी पे सब्र कर ले, अल्लाह के हाँ इसका बदला जन्नत है। अगर सब्र नहीं कर सकती मैं दुआ कर देता हूं। फरमाया नहीं, सब्र कर लूंगी, लेकिन सिर्फ एक चीज का सवाल है, जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े मेरे जिस्म से चादर ना हटे, रब से इतनी दुआ कीजिए कि सिर्फ मैं जब नीचे गिरूं मेरा जिस्म लोगों पे आया ना हो। यह है गैरत। अल्लाह के पैगंबर ने दुआ कर दी है, दुआ कबूल हो गई है। सैयदना अब्बास दुआ करते थे, बारिश नाजिल होती थी, सारी चीजें, लेकिन अगर वो सारी की सारी चीजें आप उसका इख्तियार जो करामत करने वाला है उसको देते हैं, यहां अकीदे का खोट शुरू हो जाता है। इसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक शख्स मलका सबा का तख्त उठा के सैयदना सुलेमान के सामने लाके रख देता है, पलक झपकने में मोजज़ा है, मोजज़ा मानते हैं, लेकिन कुरान की आयत पूरी पढ़ी है, उसने आगे से क्या कहा है, सैयदना सुलेमान ने क्या कहा है कि ये इस बुजुर्ग की करामत। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी से आया है, अल्लाह की मर्जी से आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हदीस है ना बुखारी में, नमाज, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूं मैं तुम्हें पीठ के पीछे से देखता हूं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है, अल्लाह उन्हें पीठ के पीछे से भी दिखाने पे बिल्कुल कुदरत रखते हैं। लेकिन एक वाकया ऐसा भी तो मिलता है ना, एक शख्स आया था नमाज पढ़ने के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा है, पीछे एक शख्स ने बुलंद आवाज में क्या कहा था, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। ये अल्फाज पढ़े हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेर के पूछा है किसने कहा है। अगर आप कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीठ के पीछे से देखा करते थे, तो अल्लाह के पैगंबर को पूछने की जरूरत क्या है। सहाबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैंने ये अल्फाज मैंने बोले हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने फरिश्तों की कतार देखी है, आपस में झगड़ रहे थे कि कौन इन अल्फाज को अपने पास लिखता है पहले। मोजज़ा किसी कानून को साबित नहीं करता, मोजज़ा किसी अकीदे को साबित नहीं करता। अगर इतना किसी को इख्तियार है, यहां तो निगाह मार के दिल का बाईपास भी हो जाता है। बुजुर्ग निगाह मारते हैं, बंदा ठीक हो जाता है, कैंसर का इलाज हो जाता है। भाई अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो सहाबी आए हैं, जिनकी लात की हड्डी टूटी है, टांग टूट गई है, ये अल्लाह के पैगंबर के लिए मोजज़ा खास है। उन्होंने हाथ फेरा है, टांग की हड्डी ठीक हो गई। अगर आप कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी भी फैज़ हासिल होता है, टांग की हड्डी तोड़वाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक पे जाइए, क्या ठीक हो जाएगी हड्डी। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी को असबाब के साथ जोड़ा है। 7 अजवा खजूरें खा के क्या जहर पी लें बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। नागहानी आफात आपके ऊपर आ सकती हैं। कूड़ का मर्ज, अगर अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूड़ के मरीज को ठीक कर लिया करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी तो एक शख्स आया था ना बैत लेने के लिए, अल्लाह के पैगंबर ने उससे बैत नहीं ली थी। क्यों नहीं ली? मर्ज मुब्तला ना हो जाए, ये मेरे अंदर मुंतकिल ना हो जाए मर्ज। एहतियात है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़, ये वाली दुआ पढ़ के क्या बिल्ली के सॉकेट में उंगली दे देंगे और बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। असबाब के साथ अल्लाह ने जोड़ा है। अगर ये मौजज़ों की बात है, आज ये मोबाइल है, ये कौन से बुजुर्ग ने बनाया है? दुनिया के किसी बड़े आजम में कोई बंदा बैठा है, आप उससे बात कर सकते हैं, उसकी तस्वीर देख सकते हैं। इससे बढ़ के कौन सा कमाल और मौजज़ा पीछे रह जाता है? हवाई जहाज है, किसने बनाया है? दाता साहब ने।
बुजुर्गों ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया भाई, असबाब के साथ अल्लाह ने चीजों को जोड़ा है। इलाज है हर चीज का। मोज़े और करामत ये ढोंग रचाने वाले जो खुद कहे, खुद वली होने का दावा करे, वो सबसे बड़ा झूठा है। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम, उन्होंने कैसे गवाही दी थी? बच्चे की तरफ, बच्चा छोटा सा बच्चा है, इशारा किया है, वो अल्लाह के हुक्म से बोला है। ये तमाम अंबिया के मोजज़ात हैं। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी है। क्या इससे नबी अलैहिस्सलाम की शान कम हो जाएगी कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को तो ज़बूर दी नहीं? ईसा को बिन बाप के पैदा किया है, नबी अलैहिस्सलाम की शान कम नहीं होगी? ये उनका मौजज़ा है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसूली, अल्लाह के पैगंबरों में हम किसी के साथ फर्क नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें पैगंबरों के साथ खास हैं उनकी नबूवत मनवाने के लिए। जिस तरह नबूवत खत्म हो चुकी है, ये चीजें भी खत्म हो चुकी हैं। और अगर आज कोई ये दावा करेगा वो झूठा है, झूठ बोलता है वो शख्स। अगर इतनी कुदरत अगर कोई इंसान रखता है, सिर्फ सर्दी के दिनों में उसे ठंडा पानी पिलाइए और बुजुर्ग से कहे कि अपना पेशाब रोक के दिखा, नहीं रोक सकता। अल्लाह ने ज़ाहिरी दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। असबाब है, हकीकत है, हकीकत समझने की जरा कोशिश कीजिए। कुछ चीजें हैं, मोज़े और करामात बिल्कुल हक हैं, बिल्कुल बरहक हैं, लेकिन हर एरे गहरे नथु खैरे से ये चीजें साबित नहीं हो सकती। हर बंदे से आप उसका मोज़ा और करामत, उसकी किसी बात को आप कबूल नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ये जो मोज़े दिए हैं, उनके मोज़े बरहक हैं, कुरान में, अहादीस में जो आ गए हैं। लेकिन नबूवत का सिलसिला मुनक़ते होने के बाद अगर कोई शख्स मोज़ा या करतब करके दिखाता है, उसके मोज़े की दलील हम कहाँ से लेंगे कि ये मोज़ा है, करामत है, शोबदेबाजी है, जादूगरी है, क्या चीज़ है ये? सिर्फ अगर इतना सा नुक्ता समझ में आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिदायत के लिए इसी बात को काफ़ी कर सकते हैं।